इंदिरा ग्राउंड में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का लाखों अवाम के जलसे से खिताब। तफसीलात ब्यूरो चीफ कराची सरफराज सागर की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज 25 जुलाई है और महाजिर कौमी मूवमेंट का एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया है। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दबंग एंट्री भी हो चुकी है। आज जो है हम देखने में आ रहा है कि पंडाल लाखों अफराद से खचाखच भरा हुआ है और पांव रखने तक की जगह नहीं है। खास तौर पर यह देखने में आया है कि हमारी इस जलसे के अंदर जो खवातीन हैं उन्होंने बहुत ही नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया है और मासूम बच्चे भी इस जलसे में मौजूद हैं। आफाक अहमद ने अपने खिताब किया और अपने खिताब में वलुल अंगेज खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से गुजारिशात करना चाहता हूं, और वो ये है कि जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो मादरे वतन थी, उसने तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम के शाना बशाना कुर्बानियां दी थी। जनरल अय्यूब के दौर में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। जनरल अय्यूब के दौर में उसको हिंदुस्तान का एजेंट कहा गया, उसको गद्दार कहा गया। और चीफ साहब, वो दिन है और आज का दिन है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बटना थमने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। उसी तरह उसी तसल्जुल के साथ इस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जो रुकना चाहिए। आज मैं चीफ साहब से यह कहना चाहता हूं कि यकीनन आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों के साथ जो जंगें हो रही हैं ईरान की या अमेरिका की, आप उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुलह करवाने में सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। लेकिन जनाब, कभी आपने सोचा है कि आपको इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में उलझाकर 3 दिहाइयों से जो चंद खानदान इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उन्होंने आपको अंदरूनी मामलात में उलझाकर आपके पीछे छुपकर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। और इस लूट खसूट का मलबा मुल्क के सलामती के इदारों पर गिर रहा है। आपको, जहां आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, चीफ साहब आपको कुछ कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की कि नियतों पर यकीन है, शक नहीं है कि नियतें सही हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिकमत अमली में गलती जरूर हो रही है। और उन गलतियों को दूर करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से, कि जनाब ताकत के इस्तेमाल को रोकिए, और इस ताकत के इस्तेमाल को रोकने के साथ साथ आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो आला अदलिया के जजिस पर मुश्तमिल हो, जो नेशनल असेंबली के अंदर इख्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन पर मुश्तमिल हो, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो आर्मी की है उसके नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, और साथ में जो सूबा अनार्की का शिकार है, जो सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, उस सूबाई असेंबली के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो वजूहात तलाश करे इन मसाइल की, इन चैलेंजेस की, इन दहशतगर्दियों की जिसका हम और आप सामना कर रहे हैं, जिसका मुल्क सामना कर रहा है। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ उनसे तजावीज मांगिए कि तुम्हारी फंडिंग की मौजूदगी में इन मसाइल का हल क्या है, और उन मसाइल के हल के ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो लोग तजावीज तैयार करते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को एतमाद में लेने के लिए, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और उन मसाइल के हल के ऊपर जो तजावीज हैं वो पब्लिक की जानी चाहिए, वो शाये की जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहां हमसे गलती हो रही है। मैं आर्मी चीफ से यह भी मुतालबा करना चाहता हूं कि जनाब, इस पाकिस्तान में जो हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोली और गोला, यह फासले बढ़ाता है। गोली और गोले ये नफरतें पैदा करते हैं। मुकालमा है जो कुर्बत बढ़ाता है, मुकालमा है
جو اتحاد پیدا کرتا ہے، مکالمہ ہے جو تمام اختلافات دور کر کے ملک کی سلامتی کے لیے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس لیے آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پاکستان میں باقی لوگوں کو پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ وہ تو ان اداروں کے پیچھے چھپ کے لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، پاکستان تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے۔ ساری ذمہ داری آرمی چیف آپ پر ہے۔ آپ اس پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو اس پاکستان کے اندر جو انارکی ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اس کے خاتمے کے لیے اور مشترکہ جدوجہد کے لیے آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں یا جن کو بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے اچکزئی ہو، چاہے الطاف حسین ہو، چاہے اختر بینگل ہو، چاہے کوئی شخص ہو، چاہے مہرنگ بلوچ ہو، سب کے لیے بات چیت کے دروازے، سب کے لیے ڈائیلاگ کے دروازے کھولنے کا اعلان کیجئے۔ میں آرمی چیف آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس بڑے دل کا مظاہرہ کرنے سے اداروں کی شکست ہوگی، نہ سیاسی لوگوں کی جیت ہوگی۔ اگر کوئی جیتے گا، اگر کسی کو فتح حاصل ہوگی تو میرا اور آپ کا پاکستان ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی جیت نہیں ہوگی۔ چیئرمین آفاق احمد نے یہ بھی واضح طور پہ کہا اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ گزارش کی کہ وہ الطاف حسین کو بھی سیاسی اجازت نامہ دیں، محمود خان اچکزئی کو بھی سیاسی اجازت نامہ دیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی سیاسی اجازت نامہ دیں، تاکہ یہ ناراض رہنما ہیں، ان ناراض رہنماؤں کو بھی موقع دیں اور ان کو بھی اس سیاست کے اندر حصہ لینے کے لیے ان سے بھی کہیں کہ یہ بھی سیاست میں حصہ لیں، تاکہ یہ تاثر جو کہ آپ کے خلاف یا لوگوں کے خلاف یہ آ رہا ہے وہ تاثر ختم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ آج میری مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان اور معصوم بچے مہاجر کاسٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو ہم نے مہاجر کاسٹ کی تحریک شروع کی تھی، آج اس تحریک کا دن ہے اور 1986 والا جذبہ آج میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آج طوفانی بارش بھی ہوئی ہے اور اس بارش کے اندر ہمارے تمام شرکا کا بیٹھنا اور نظم و ضبط سے بیٹھنا یہ ایک مثالی ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جلسہ ناکام ہوگا، جلسہ کینسل ہو گیا ہے، جلسہ نہیں ہو پائے گا، مگر آج مہاجر عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ کراچی شہر صرف مہاجروں کا ہے اور مہاجر ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں۔ انہوں نے مہاجر رہنماؤں اور کارکنوں سے کہا کہ کسی بھی جماعت میں رہو، کسی بھی پارٹی میں رہو، لیکن مہاجر نظریے پر کام کرو تاکہ کراچی شہر کو ایک مرتبہ پھر مثالی شہر بنا دیا جائے۔ کیمرامین اور ساتھی رپورٹر عرفان بھٹی کے ساتھ سرفراز ساگر، رائل نیوز، کراچی۔